Atenção você de casa, você da Ubisoft Brasil, você que curte a Ubisoft Brasil, você que trabalha na Ubisoft Brasil, você que está aqui na Ubisoft Brasil, sejam bem-vindos a mais uma live, mais um live show. Não, vai ser cancelado, eu tô jogando vai ser aqui, cancelado? vai ser cancelado, não pode ser cancelado, eu vou ser obrigado a jogar, eu tô jogando. Ó, o cara não se aguenta, a gente tá ansioso, vocês sabem que a gente tá ansioso por esse jogo. Estamos aqui com The Division 2, hoje uma live mais do que especial, porque temos um dos produtores do game aqui, que é o Nick. Nick, how are you? I'm really good, thank you. Happy to be here and looking forward to playing the game finally. Ok, ó galera, a gente vai falar aqui com o Nick em inglês e obviamente vamos traduzir tudo aí pra vocês em português. Então, o Nick já comentou que tá feliz de estar aqui, é a primeira live stream dele com o game e eu vou ler as perguntas, a gente vai jogar obviamente o jogo, eu vou ler as perguntas aqui de vocês, passar pro Nick, vou pegar as respostas dele, traduzir pra vocês, então vai ser uma live multilinguística aí, exatamente. Né? Galera, assim como a gente fez com o lançamento do The Crew, quem tava aí com a gente, fica tranquilo, vai ter muito inglês, there will be a lot of English in the stream, mas vai ter muito português também, rapaziada, porque a gente vai traduzir para você. So Nick, I need to start asking you a real quick question. Would you say that this is a really grand job? Division 2 is a really grand job. Ele falando, rapaziada, o inglês, our language is called English. It's not English, it's English. O inglês vai dominar o mundo. We're dominating the world with English. You're the first native English speaker that also speaks English. Well, I'll take this language back home to the UK and spread it. Falou que vai levar pro Reino Unido também e espalhar pra galera o inglês. So Nick, before we start playing and talk about the game, I think we can discuss and talk a little bit about the work that was behind the Division 2. Né, galera, antes da gente começar a jogar, acho que é legal óbvio que a gente vai mostrar o jogo e a gente sabe que vários dos streamers favoritos de vocês já estão jogando para mostrar o game, mas acho que é legal a gente tirar um pouquinho a oportunidade de ter o Nick aqui e poder falar um pouquinho sobre o trabalho do game. I think the first thing that I need to ask you, because it's easier and for us to clarify with all of our friends that are watching, so what is your role, where do you work, and what do you do specifically on game development for the Division 2? Yeah, so I'm a producer at a studio in the UK called UBISOFT Leamington. So there's 2 studios in the UK that are working on the Division. 8 studios overall working on the game, so lots of people involved. And at our studio we've got lots of teams working on creating missions for the game, working on the open world and all the art and the level design there, the photo mode in the game, commendation, some of the characters, animation, all those things. And so I oversee all the people at the studio and I have some other producers that help me out as well. Shout out to Sarah and Adam. And basically as a team we make sure that the things we're working on will be ready in time for the game's release. Any issues that the team has, we make sure those issues are removed and facilitate the team so they can create all this amazing content and features that everyone's going to get to play. Help them review the features we've made, go on trips to Massive and show the people at the lead studio what we've done and take their feedback back to the studio. So there's lots of different things, but really producers like to be invisible and make sure the team can get on with their job. Yeah, so he's really like John Connor for the Terminator, right? You're leading the resistance, leading a lot of people. Galera, deixa eu traduzir o que ele falou aqui pra vocês. Bom, galera, o Nick, como ele acabou de contar pra gente aqui, ele é um dos produtores do jogo na Ubisoft Leamington, que é um dos estúdios da Ubisoft no Reino Unido. A gente tem 2 estúdios no Reino Unido e o trabalho dele é de produtor do jogo. Então, na verdade, tem 8 estúdios trabalhando em The Division 2 no mundo inteiro. E o trabalho dele é ser produtor do jogo para desenvolver várias coisas e gerenciar os times. Essa é a minha câmera? É essa? Qual é aquela lá? The right one. Ah, tá. E o trabalho dele o trabalho dele é gerenciar os times que trabalham com arte, com design de missão, com animação. E o trabalho do produtor, ele até brincou que uma parte do trabalho do produtor é ser invisível, de certa forma, porque I believe that when you mentioned that one of the parts of being a producer is to be invisible, is that if everything goes smoothly as it planned, if everything goes wrong, then I'm there to help resolve those problems. Ele falou o seguinte, o trabalho dele é fazer com que o jogo não atrase, as coisas saiam no tempo, as pessoas consigam produzir o jogo, e para ele brincou que o produtor acaba sendo invisível porque se o trabalho dele tiver tudo certo, ele vai aparecer o mínimo possível, porque as coisas estão andando, né? Estão caminhando. All right. And the second big question, and most important question of the day,
Are you a big fan of the Terminator? Or is I just do love that film. Actually, when I was 4, I was on holiday in Spain, and my dad sat me down in a bar, and I watched The Terminator. With You watch at a bar? That's a pretty good memory, right? You watch the first or the second one? The first one. Oh, the heavier one, yeah. It was the darkest one. O nick dele aqui, galera, porque o nome Do dele Twitter, o nick dele é Nick Skr, até na Uplay. Na Uplay? Na Uplay. E o nick dele é Skirminator. Ele falou que ele é um grande fã do Terminator, que é o Exterminador do Futuro aí. Assistiu primeiro na Espanha com o pai dele num bar, né? Exatamente. Quem assistiu aí o primeiro Terminator? Not a lot of people have watched the first one. Yeah, like, the first one. if you see with the second one and the Yeah. first one, Yeah. the second one really most watched. And not a lot of people know even that Arnold is like the villain of the first Yeah. movie, Yeah. right? I guess I'm quite old. All right, so can we start playing already? No, I believe any- we'll talk a little bit, and I would just like to ask Nick. Yeah, because I'm really... Yeah, we're gonna show. A gente vai mostrar o jogo que a gente vai jogar, e na verdade o Nick já falou que ele vai passar um tempo aqui configurando o personagem dele. Mas antes eu quero perguntar uma coisa antes da galera mandar pergunta. You were mentioning about the work as producer and everything. I'd like to ask you if you could share any stories or anything that happened during development that involve your work and what you guys did or are put in the game or something. It can be an issue that pop up or something that works smoothly. Do you remember any story? Yeah, so I guess the cool one was that a lot of the community fans of the Division 1 really wanted a photo mode in the Division 1. You know, there's a lot of cool art there, and they wanted to be able to take images of that. Yep. Yeah, and And we even have one. There's the VRP. He's one of the digital photographer from our community. Yeah. And he is a lot of. And he even mentioned that for the Division 1 they use external software, right? Yeah. For the photographs, and that's not needed anymore, right? No. So at Leamington, we put together a small demo of what a photo mode could look like in the Division 2, and took that out to Massive, the lead studio, and showed them, and they were really impressed with it. And so they asked us to make that for the Division 2, and so when the game comes out, people can actually go in and start taking amazing photos. There's loads of filters in there, and some people have even been using it to create like machinima, so like videos and really? things, which is not what we'd had in mind when we created it, but it's really cool that people have taken that tool. So and, that's nice creating to great know. So content with you it. guys at the beginning of the process, you guys need really to, when you guys build that demo of the photo mode, is your way to communicate with the other team. So what is your vision for that feature? Yeah, exactly. Because when the players see everything polished and working, it's hard to understand that there's a process that could have been different, right? Yeah. It's really bare bones. You know, the user interface didn't look anything like it does now. It's not as polished and nowhere near the features we had, but it was just a really rough, you know, this is what it's going to feel like, and you're going to be able to zoom in and out and fly around the character while everything's going on in the world. And just, I guess, the kind of promise that showed, they were like, yes, go and make this for the Division 2. Olha que sensacional, galera. Eu perguntei pra ele, falei, cara, você é produtor do jogo aí? Conta uma história aí. Fala pra nós uma coisa que aconteceu no desenvolvimento. E, cara, o que ele falou foi o seguinte. Uma história que ele comentou que é bacana é que, na verdade, o estúdio de Leamington que desenvolveu o photo mode do jogo. E durante o desenvolvimento do jogo, ainda mais such a grand job, né? como é o The Division, tem muitos estúdios desenvolvendo e tal. Então, especificamente para o modo foto, o estúdio dele, a equipe dele, eles fizeram como se fosse uma demonstração do que eles acreditavam que era o modo foto do jogo, e aí eles vão e apresentam para os diretores do projeto lá da Massive. Olha, a gente fez esse photo mode, a gente acha que a câmera podia ser dessa forma, a gente acredita que a gente está construindo o projeto e que a maneira que a pessoa vai tirar a foto dentro do jogo pode funcionar dessa forma. E aí, com essa negociação, essa apresentação para a Massive, que é o estúdio diretor do jogo, eles gostaram muito do modo, aprovaram, e foi assim que eles começaram a desenvolver. Aí um salve pro Léo Sang, né, que é DVRP, um dos fotógrafos, comentei que ele falou que tudo isso vem dos pedidos da comunidade, que no primeiro The Division a gente não tinha um photo mode, né? E isso está resolvido no The Division 2, e ele falou que isso é uma parte do processo do trabalho de produção. Yeah, right. I wanted to ask him, because you came to Brazil not just for the live stream, but you also came just to talk with a lot of people, some journalists in Brazil. Have you ever done that before? How was the experience so far? This is the first time I've done it, actually. So it was the first time doing press interviews, my first live stream. And I found out that I was coming over on the Friday just gone. So I came out of some meetings where we were discussing, you know, things for the game. And I had a message saying, can you go to Brazil on Sunday?
And I was like, okay. And then they arranged some training for me. We have training on how to talk to press and things like that. So I stayed late at work on Friday night and did all that. I was Skyping to a chap called Beadle in America, and he was talking me through everything. And then I had Saturday with my family, and early Sunday morning I was on the plane to Brazil. So it was like 3 days. Yeah. Quer traduzir essa? Pode ser, pode ser. Eu perguntei pra ele, né, que falei que ele veio aqui pra fazer a live stream com a gente, mas ele também veio pra fazer as entrevistas com os jornalistas, com o pessoal da mídia aqui do Brasil. E perguntei o que ele tava achando dessa viagem, né? Ele falou que foi tudo muito rápido, que ele soube tipo numa sexta-feira que ele ia vir pra cá, ficou até tarde numa reunião pra fazer todo o treinamento, né, de falar exatamente tudo sobre o jogo. Daí passou o sábado com a família e no domingo ele já estava voando pra cá. Então, é a primeira vez que ele faz uma live, a primeira vez que ele faz também esse atendimento aí à imprensa. Tá curtindo bastante. Muito legal, velho. And Nick, we're gonna jump in the game right now, but I can tell you, I know that a lot of people have working on this game and a lot of people work at Ubisoft, and there are so many studios that work on this. First thing that I need to tell you is not only through you, because you're here right now and in a way representing the game and all of the teams, but I really congratulate you and thank you for the job that you guys done. And we have an amazing community of the Division 2 fans here in Brazil, and they are really active in so many ways on their social media, on our Facebook official groups, on their Discords, on their Twitters, on the YouTubers that they love, that they go and comment, and they really appreciate the game. And I would even like to take the liberty of also from them thanking you guys for the job. You guys have done an amazing job on this game, and I really hope you have as smooth as can launch, and that everyone will be able to enjoy the game for the time that I can't wait for everyone to get their hands on it and start playing with us. Definitely. Let's you can go. barely weigh yourself, right? I know, like, I have not played yet, so this is my Ele não account. jogou ainda, galera. É isso que eu ia account. falar. Ele não jogou. Ele falou pra gente, eu ainda não joguei o jogo. Ele Era falou, por minha conta. ele falou, gente, são 8 estúdios. Eu trabalho e ele falou assim, às vezes eu vejo o trailer no ar e eu assisto o trailer e falo, eu não vi isso ainda. Que legal. Eu não sabia que estavam fazendo isso, cara. Muito bacana. E eu achei muito engraçado. Ele falou que pegou o avião de última hora, ficou sabendo de última hora que tinha vindo pro Brasil. E eu lembro que uma hora ele falou assim pra mim, essa acho que você não sabe. Ele falou assim pra mim, I'm telling them that you asked me, are we gonna play on the stream? And I said yes. And he said, okay, because I don't want to waste time. Ele falou, a gente vai jogar na live? Eu falei, vai. Ele, não quero mais perder tempo, eu tô aqui, eu preciso jogar. So let's start playing and building our character here. This is like another special moment. I think the Terminator movie, and now that you're playing here, those are like the biggest moments. People are watching me play the game for the first time that I've been working on for 2 years. So if there's any, I think it's gonna work out smooth, but we are plugging the pad on the PC. But if there's any disconnection, just let us know. We can change. Okay? Alright, so vocês em casa podem mandar perguntas aí pra gente. Mandem o que vocês quiserem sobre The Division 2 e a gente vai passando aqui pro Nick responder as perguntas. E olha só, galera, já falei pra ele aqui, a gente tem que configurar porque tá tudo em português, né? Então até falei pra ele, quer que a gente muda? Ele falou, não, eu acho que eu tenho uma ideia boa de onde tá tudo aqui. I'm telling them that you mentioned that we didn't need to translate, that you changed the language. You say, oh, I have a pretty... I know where everything is, yeah. Okay. Hopefully. So are you doing like a version of yourself? Or I'm gonna try. I'm gonna try and get it roughly like me. Yeah, at the beginning. Maybe like that? No. Yeah, but maybe my hair could be like that, right? So this new customization system, it's pretty different from the first one, right? We have like options. So we have like all of the options we had there in the Division 1, but we have all these sliders if people want to get into the kind of real details of it. Yeah, subtle details. People love sliders. Então perguntei para ele sobre a questão da customização, ele falou que tem tudo que tem no Division 1, mas também tem mais variedade, mais detalhes aí pra galera que gosta dos sliders, né? E mexendo ali e lidando com os detalhezinhos realmente. E galera, eu tô no notebook aqui, tá, galera? Eu tô vendo os comentários aqui. Galera, lembrando que a gente vai ter live essa semana toda com o Sidão do Game, o Gigante Richard e a galera. E a partir das lives de amanhã a gente vai sortear cópias do jogo, beleza? E aí, galera, beleza?
or some jorts. Yeah. Yeah. Was that would that be the shirt you would be going for battle in this Yeah, I situation? think so. I do like a lumberjack. Yeah. Not too warm, not too cold. Yeah. Very flexible, very. Right, I think I'm happy. I think Okay, I'm good. you think that's okay? Yes. E aí, rapaziada, o que vocês acharam? So you were I'll go for it. you were okay. You were mentioning that you were beating yourself, but with all that beard and the beanie. Well, I see on do. the camera, it's kind of Yeah. I did have a beard until about 2 weeks ago, and I was halfway through shaving, and my razor broke, my electric razor, so I had to run to the shop, get some shaving gel, and just shave it all off. Yeah, so I know that did have a feeling. I beard. know that feeling. Ele falou que ele tava com uma barba grande, mas teve que tava fazendo a barba e quebrou ali a lâmina de barbear e teve que raspar tudo. Vamos lá para o começo, né? Uma barbona. I've just realised I forgot to take his glasses off. But you can do it later, right? Yeah. All right, so we're having some questions here. Can I shoot it? Yeah. All right, so Na real, o áudio tá em inglês e tá a legenda em português. É, a gente não configurou antes para ele. mas é melhor pra ele, né? Então, amanhã a gente joga em português. Faz. Pergunta pra galera, pessoal, tudo bem? Porque ele fala, ele já tá mudando já, na verdade. It's on the menu. If you don't want to change it's on the main menu, it's on right? the almost No, last, no, the one before the last option. On audio, no, on the left. On the It's yes, idioma. it's there. Oh. Yes, Is it this one? yes. Yeah. Oh. And the one, and we're gonna give the subtitles in English for you. Yeah. Okay, Put it in English. we can. That's okay. All right. So Oh, I think cancelled it. maybe it's gonna need to restart it. I'm not sure. I don't think so. No, I don't think so. All Does right. it? That's for Odyssey. But I think the subtitles are in Portuguese. For Odyssey, you need to relaunch. I'm not sure if you need it. Mas galera, a gente tá fazendo aqui, o meu já estava configurado totalmente em português, mas a gente tá fazendo pra ele, né, pra gente poder entender um pouquinho. Mas todas as lives que a gente vai jogar aqui, vai estar tudo em português pra vocês nas outras lives. Fiquem tranquilos, galera, o jogo tá completamente dublado, legendado em português. Alright, so people are asking, Muji Jones is asking, do we have a possibility of a zombie mode someday in the Division 2? I think he's asking this because we already know that we will have a year 1 content. A lot of stuff is planned for the year 1, and this is a big step for the post-launch, right? So yeah, we have a lot of free content in year 1. As far as I'm aware, a zombie mode is not planned. It's not. But for the year 1, what can you say to us? So in year 1, what we've announced so far is that there will be a title update shortly after launch that will have the endgame factions basin called Tidal Basin. Then not long after that, we'll have a Division 2 8-player raid, our first 8-player raids in the Division 2. And then we're going to have 3 episodes of free content for everyone. We haven't really announced what's in those yet. Episode 1's called Excursions, and you're going to venture outside of Washington DC to do some missions. And then for episode 2, we're going to the Pentagon to do some missions. But there'll be more details about those kind of later in the year. There's a lot of content that has... Yeah, and that's free for everyone as well. Yeah, and that's true. Bom, galera, ele comentou o seguinte, que até onde ele sabe, não tem planejado ainda um modo zumbi pro ano 1, mas eu já falo pra você, você quer ver? Pede bastante, que pode acontecer, né? Assim que as coisas estão desenvolvendo, eu ouvindo a comunidade. Mas ele falou um pouquinho sobre o conteúdo do primeiro ano, a gente soltou um vídeo oficial no canal, que a programação é que um pouco depois do lançamento, a gente vai ter o primeiro update, que vai trazer aquela fortaleza, a Tidal Basin, que a gente colocou no trailer, e depois na sequência, durante o ano, a gente vai ter 3 episódios, né? O primeiro episódio é o que é chamado de excursões, que vão ser missões fora de Washington, e o segundo é no Pentágono. E ainda a gente tem o terceiro, e com isso novas especializações, novas armas e muita coisa que vai surgir. Eu não esperava outro ataque tão cedo. Alright! You wanna say like that? Vem, me ajuda aqui. O meu jogo aqui só tá esperando do Nick. A gente tá jogando prólogo aqui, galera. Dispersos pra So this proteger beginning, todo mundo. this prologue that we play before you go into the main campaign, we are not in Washington yet, No, right? not yet. No, so if people have played the open beta, this wasn't part of that, but it's kind of like a tutorial mission teaching players how to take cover, attack enemies and heal other agents. Alright.
Então, esse comecinho aqui não estava no beta, né, Sarda? Mas é basicamente um tutorial para explicar para a galera como é que funciona o sistema de cover, como é que funciona o sistema para você curar outros agentes. E você ainda não está em Washington, você está meio que rumo ali ao conteúdo que a gente viu, aí sim na beta fechada e na beta aberta. Did you have a chance to see all the mocap stuff? I didn't know, so I believe that was done in Canada. So I've seen some videos of where they were capturing people opening different kinds of doors, climbing up on boxes and things like that. So I've seen some footage, and we also, at our studios in the UK, have a kind of small mocap suit that people can put on and capture some of the emotes and dances that people perform in game, and then put those in the game. So very cool. So if by any chance they need someone to dance there, can they call you? Maybe if they want to come and don the tight elastic suit. Eu perguntei pra ele se ele viu alguma coisa. Ele é zoeiro, ele é zoeiro. Ele é zoeiro. Vai, você fala aí, Sérgio. A gente perguntou, o Gabriel perguntou se ele teve a oportunidade de ver a captura de movimento de alguma forma. Ele falou que ele viu só através de vídeos, que no geral é feito no Canadá. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, ei, se eles precisarem de alguém pra gravar umas danças lá, você pode? Ele falou, talvez colocar uma roupa bem coladinha em mim, eu consigo fazer a dança da melhor forma possível. Sobrevivemos. This is the opening cinematic, right, that we published like a month ago, I think, on our channels. Oh, cool. Mas quando as farmácias foram It's a really saqueadas e os hospitais strong fecharam, trailer, right? a Really asma strong. se tornou letal. Good scene. Sem And polícia shows the pra te context right proteger. from the... Você tinha uma arma? Just see first game. how bad, Isso avisava Yeah. how bad it is. todos que sobreviveram. Things that gone wrong. Nós somos uma espécie resistente. Quando a sociedade caiu, achamos formas de continuar. E pela primeira vez em séculos, o que queremos também é o que Eu não lembrava de algumas coisas dessa... Diante do cutscene. desastre, nós nos Como é que tá a rapaziada da live aí? Panetone tá aqui no chat. Nossa, olha salve, só, salve, lindão. Panetone. É nóis, Panetas. Tá aqui no YouTube com a gente. Sobrevivemos. Estabelecemos um novo normal. Mas há também aqueles que não constroem nada. É Gui Sarda, não Twitter do criam Sarda, nada. Eric. Isso aí. Hienas abusando dos fracos. Fizeram nosso mundo sangrar. Mas não estamos sozinhos. Don't stand alone. Alguns corajosos juraram nos proteger e salvar o que resta. Exterminators coming to save you. Nos lembram de que somos Eles são nosso escudo. É, galera, ele falou ali, né, que tem que salvar. Ele falou, tô Mas se chegando, essa acho que eu luz tô se chegando. apagar, Tô chegando pra salvar vocês. quem vai nos salvar? Who can save us then? Who watches The Watchmen? I think we have the answer right here. Yeah. I need to keep moving my characters, not be AFK. And have you ever been to Washington? I have not, no, but we did send teams there to kind of research Oh, yeah. all the locations. There was a team that went in the summer because that's when the game's set, and then a team also went at Christmas time as well because that's when the outbreak happened, and you'll see like Christmas markets and things in Washington that have been left there. All the lights and all the stuff. Perguntei se ele já tinha ido pra Washington, né? Não, o jogo se passa lá, ele falou que ele não foi, mas né, a equipe... Eu não fui, mas minha filha número 2 foi. Do The Division mandou várias pessoas para o pessoal ir lá dar uma olhadinha como é que é toda a atmosfera, todo o ambiente, tanto no verão, que é quando acontece todo o rolê aí, quanto também na parte do Natal, né? Essa parte foi bonita. Such a bonnet part. Yeah. It's really bonnet. The clip very bonnet. That's so bonnet. He's understanding completely. Yeah. Bonnet's beautiful in English. He's not. Who sent me here? Ubisoft, Studio. Ubisoft Leamington, yes. Esqueci como é que chama essa parada, cara. Beleza. Mas calma, tem que ter um nome específico. João. It goes with everything, right? Ah, 23 de maio. People are saying that it looks like a movie or
TV series. It does. It looks amazing. Yeah, Really it's really well directed. Parece até filme, né? Nossa, filho, parece até filme. Pergunta se a mãe dele, cadê? When you were playing when you were younger, did anyone from your family watch your friends? Oh, it Like looks like a elder movie. people. When there was like PS1 games, Like playing Metal Gear Solid, and they're like, wow, Yeah. it's amazing. The characters haven't even got faces. Yeah, Gran Turismo 1. Yeah. Oh, it can't get any better than this. As real as it gets, like the Mortal Kombat slogan. So real it hurts. Ele falou que ele também passava por isso. Falou que tava jogando Metal Gear Solid e a galera, meu Deus, ainda. Impossível ser melhor que isso. Nossa, mas tá muito bonito, né? E como muda. E tem. Você pode ver que as explosões têm onda de impacto no ar. Fica muito bonito. Ah, é? Aham. Não tinha reparado. This is your first mission, Nick Kerr. You don't. Terminator. Yes, he's not. Nick Kerr doesn't need to go behind cover. He walks in and he gets shit done. This summer, Nick Kerr is the Skirminator. I need you to come and narrate my life back there. That would be amazing. Pô, ele joga bem no controle, cara. E o bicho, o cara tá um cavaco ali. Não, ele tá loucão. Eu fiz essa missão totalmente, tipo, entrando Ele fez o jogo, né? É. I've seen that you're playing really well on the joystick. É, because you made all the game. I made the game. I made everything. I made everything. Yeah. I have played the start of this game quite a lot. Yeah. I haven't played the whole game, but I've played the start a lot. Joga lá. Estamos chegando na Casa Branca, rapaziada. The White House hasn't been spending much money on gardening recently. Yeah. No. Look at the explosion. They have a sonic wave. Yeah. Like a burst, air burst. Yeah. Oh. You saw? You know one thing that I think it would really benefit all of our games, all of the games in the world. So the villain syndicate, the villain organization, the villain union has to send an email to all the villains. Hey guys, please don't stick around red barrels. It's not good for They haven't get that memo yet. On all games. Né, galera? O chefão do crime nos jogos, ele não avisou a galera ainda. Pessoal, não fica perto de barril vermelho, né? E ninguém sabe ainda, os caras ficam, eles não entendem. Mas, nossa, vermelho bonito, né? Não, mas é gostoso como jogador tirar um barril vermelho. É maravilhoso. That's the magic of all games, right? It doesn't care. It doesn't matter sometimes if something makes sense. It just matters if it feels good. And in all games, when you shoot a red barrel and explodes, it feels good. You'll be really upset if you shoot one. Yeah, it didn't explode. It's something like a tradition already, right? Eu tenho que aceitar ele aqui. Galera, agora a gente chega na parte do jogo que realmente vai permitir a gente nos conectarmos conosco mesmos e se divertir. Todo mundo da internet. Isso, se a pessoa se perguntar pra mim, você se diverte? Eu falo, eu se divirto. Se diverte. Now we can connect, right? I just have to go and speak to the division coordinator, and then we'll be able to. Okay, so I need to do play the same together. because I haven't done that as well. I'm gonna do that on my game. So people are thanking you and all the teams from the division and saying that the first game really brought a lot of people together here in Brazil and Yeah, they it's really a- love the division. It's a great game for playing with friends. Yeah. Like, that's how I play, definitely. Isso It's kind of like a social você. hub, right? Yeah. When you Isso are é a like capital. at your headquarters, you can So just many. keep talking to your Cuide, friends cara. and do stuff, and Imagina then que you o go alerta da outside Division te trouxe and aqui. fight the battle, right? Yeah, and feliz we've em added te in Deixa eu te clans mostrar o for quanto a people gente that like tá to play ferrado. together, so you can set up a clan with Desde 50 que a other JTF people. implodiu, a And cidade virou when you're in a clan, there's playground, um bando de two assassinos. chat rooms that each support Temos várias 25 facções other principais players, so you can have e massive bando chat de rooms aproveitadores que while sugam you're os playing the restos que game, ficam pra Oh, trás. that's which is awesome. amazing. Algumas colônias Eu comentei civis aqui com o ainda estão pessoal, né? resistindo a Pessoal demo essa aqui, o pessoal comentou vilania, do amor da mas comunidade precisam de mais brasileira ajuda, pelo especialmente jogo. desde que a rede da E Division daí a gente ficou também inativa. falou que o The Division é meio que um hub Essa é social a para causa. você conversar com seus amigos quando você tá ali Era no uma das seu últimas agentes quartel-general e tal.
E vem operando Ele a disse partir que da agora tem um colônia do sistema de teatro, clã, missão você prioritária. pode adicionar até 50 pessoas. Seria bom E falar existem com ela. salas de chat Se pra tem galera alguém que sabe conversar como também restaurar o pro sistema. pessoal que é desses É clãs. ela. Então é um negócio bem social mesmo. E se apresenta para os nativos enquanto isso. Vai confortá-lo saber que tem um novo xerife na cidade. There's a new sheriff. A propósito, agente, desce as escadas e conversa com o intendente. Ele pode te arrumar a tecnologia da Division. Você vai precisar de uma vantagem. Desbloqueia a próxima habilidade com... Look at all this stuff that I've got. Oh. Better pockets already full. I better claim all this. Yeah. Just move it to inventory. Yes. All these clothes, I got a fireman's hat. So people are asking about the specialization system. They're asking if we will get like 3 more specialization. Yeah, so when the game comes out, when the players get to the end game, when they've completed the main campaign, this new faction comes in called the Black Tusk, and they're very advanced. They have the same kind of skills as the player, so to even the playing field a bit, the player then gets access to these 3 specializations, the Sharpshooter, Demolitionist and Survivalist, and each one comes with its own unique weapon and skill tree, so there's more things to do for the player. But over the course of the first year, there's going to be 3 more specializations that everyone's going to get access to for free. Alright. So lots of options. Então, galera, eu comentei sobre as especializações. Ele disse que quando você termina o jogo, você vai enfrentar... Como é que tá traduzido Black Tusk em português? Ainda não sei. Acho que a gente chegou a ver no... Enfim, tem essa facção chamada Black Tusk, que é uma facção extremamente forte, extremamente poderosa. E aí, para você conseguir combater eles aí no endgame, né, combater nível a nível, você vai ganhar 3 especializações. E essas especializações trazem novas skill trees, novas habilidades para você usar e para aí sim conseguir combater aí pau a pau com esses caras. E no ano 1 a gente também tem anunciado aí que teremos mais 3 especializações que vão sair de graça pra galera. I'm just as a fireman. That's really good. Do you have a weapon of choice? Like, do you prefer snipers? I prefer an assault rifle Yeah. and a shotgun when people get That's very my close. kind of style. You seem to be like an aggressive player, right? Yeah, I like to get in there, yeah. Perguntei se ele tem alguma arma de preferência, ele falou que ele gosta daquele combo famoso, né? 12 e também um assault rifle, né? Perguntei se ele é um jogador agressivo, ele falou que ele gosta de ir pra porrada mesmo. Valeu, Carlos Brantes. Obrigado a quem está assistindo, todo mundo. Vamos lá, deixa eu ver aqui no Twitter. Galera, pelo Twitch, pelo YouTube, pelo Facebook, você pode acompanhar a gente. E lembrando que essa live de hoje é só meio que um aquecimento aí e uma live especial também pra gente conversar aqui com o Nick, que é um dos produtores do game, né? E durante a semana, amanhã é terça? Quarta? Amanhã é quarta, né? Quarta, quinta e sexta a gente tem live também de The Division 2 com uma maratona especial. Então amanhã a gente recebe o Cidão do Game das 4 às 8 e depois na quinta-feira recebemos o Gigante Richard também das 4 às 8 e na sexta a Calera das 4 às 8 também. Semana aí sinistreira. E na próxima semana a gente recebe o nosso queridíssimo Patife para jogar também. Uma coisa de cada vez, as regiões por onde você vai passar são território dos hienas. No, we haven't yet. Can I invite you, Nick? Which one would it be? This is the first one is invite, the second one is enter. You join? Convidar means invite. Cara, a voz do Isaac tá muito legal. Temos que reconquistar e rápido. Já tô chegando, Nicão, fica suave. He's coming.
Isso vai ajudar bastante. É nóis. Você não é mais turvalina? Ah, eu mudei. Olha aqui. A rede SHD é o motivo pelo Enquanto essa rede não Shake, shake, shake. os agentes do país Oh, you have the emotes. Shake. Use the emotes. Não, mas eu tô usando o emoji da vida real. You're using the manual emotes. Yes, I don't know how to use it now. I think it's Z. I don't remember. But I I played don't on know yet. keyboard. We use on the beta, but I played on both the platforms. What I know is that I can also set up some stuff here. You already keep a lot of stuff, right? I just got them yet. So I'm gonna go the same. I'm gonna go with this shotgun. Yep, shotgun on a assault. Nick, you need to mute the Guilherme phone in your game. Oh, the voice chats? Eu muto aqui? Oh, he's gonna mute here. Então tá. Okay, I muted here. Muta o do... You can mute here. You just press the. Can you press this on button the, right on the back here? on There's a. You can mute the Yeah. microphone. Otherwise, we're gonna be. I think it's... Oh, yeah. All right, that's fine. There we go. Yeah. Good. Sorry. Thank you. Acho legal que o Luiz às vezes fala o thank you bem. Thank you! Profissional Thank you. assim. Hey, stranger. Hey, stranger, thank you! Ele fala assim, né? Thank you. What are you buying? What are you selling? This game looks amazing. Yeah. Okay, so. Where are we going, Nick? So we're going to go to the theatre settlement to meet the leader of that settlement called Odessa Sawyer, and she's going to have a mission for us so we can kind of earn her trust, and she'll start helping us out. Okay. This Seems fair. Sawyer is like the aunt of Tom Sawyer. I'm sightseeing here. Oh, there's a mission, but the Yeah. world is so Lost beautiful. Can you get this car here? Can we go by car? Okay. No, all of the fuel is gone, so the Yeah. cars will not work. Okay, actually, I don't have a driver's license as well, so that wouldn't work. But I saw a dog there, right? Yeah, there's lots of wildlife roaming. Yeah, the around. wildlife is still blooming, right? Do you know how to say dog in English, Nick? No, Skasher. Skasher. Lots of Skasher in the Division 2. Just roaming around. Ah, é verdade, eu só liberei Can uma you arma aqui pet agora. all the cashers? You cannot pet the caches now, but I'm not sure it is if a highly requested feature. Yeah. I'm not sure if you know, but there's actually a Twitter account right now of a guy. Oh, and can you pet it? can you isn't it? pet Yeah. it in the game? Yeah. Galera, não sei se estão ligados, um cara fez um Twitter de todos os jogos que você pode passar a mão no cachorro e quais você pode e quais você não pode. Someone actually from the Assassin's Creed community came ask me about Odyssey. And that you cannot pet the dog, and I had to tell him, no, but you can pet the cat on Assassin's Creed Origins. Yeah. And you can actually, you just need to get close to them, and by AQUI will pet them. Yeah, and on Far Cry we had Boomer, right? And you can pet Puma. Yeah. And He was you a can very pet- good boy. And you can pet, and you can pet Timber as well on New Dawn. Yeah. And But Horatio. Timber is not a dog, right? No, Timber is a dog. Timber is a Horatio dog. is not Oh, a dog. right, yeah. Horatio is the war. I can't remember how to say in English, but he's I a think it's he's a javelin. Warthog. In English it's javelin. Como é que fala Timão e Pumba em inglês? Timon and Pum. Trying to remember Can we book? the characters from Lion King. I'm just with the shotgun, Nick, so if you need me, Have you not got two weapons no, equipped? no, I haven't kept the second one. Let me keep the other one. Yeah, because you have two Oh, slots that's- like oh, from the that's beginning, all. right? You That'd do be have to. You have to unlock one of the slots Yeah. at the White House. Yeah, and that's part of the perk system, right? Yeah, so that's Yeah. part of the perk system. Yeah, so Yeah, you just need to. I equip didn't it, yeah. unlock. You didn't unlock it? I think I didn't unlock. No, it. you haven't. No. No, it is. It has unlocked. You can't have two exotics at the same time, so you can only have one red weapon equipped at the Yeah. same time. There you go. Oh, why was that? Because you otherwise you'd can- be too powerful. Yeah, you can't have two exotic Oh, weapons. two exotic weapons. Yeah. Okay. Yeah. So the perk system is a new thing from the Division, right? Or No, it was in the Division 1 as well, although it's changed slightly now. We have perks that give you mods for your weapon, and as soon as you've unlocked them, you have them for all weapons rather than finding them in the world. yeah, Um, mods like so, yeah. like scopes, like yeah, scopes and grips extended mags. and things like that for your gun. And what you have to do is, while you're exploring Washington,
you'll find small briefcases that have shade tech in them, and you take that back to the White House and you can exchange them for new perks. Yeah. Então, o sistema de perk agora no The Division, galera, você encontra algumas maletas espalhadas pelo cenário e você leva de volta para sua base, e aí você consegue desbloquear essas perks que vão desde itens para as armas, como scopes, como grips para arma. Pudins. Você consegue melhorar ali tem que dar a remédio sua pra jogabilidade. grip, né? And aside from weapon parts, what else do we have? So you can get extra stash space, Right. extra grenades that you can carry, extra med kits, useful things that you'll really want to have as you run into harder enemies. And they are all passive perks? Yes, yep, so you don't have to do anything as soon as you acquire them, they're kind of active. Então tem um sistema também que, além das partes das armas que a gente comentou, o sistema também libera mais espaço para o seu inventário, mais granadas para você carregar, e são todas perks passivas, né, que você só libera uma vez e já fica para o seu personagem. Eles escaneia meus parceiros também, o Echo? Não, Echo não. Você jogou uma parada. Joga de parade. Sim, sim. Tem uma história aqui, guys. Vamos ouvir. Você vai ver. Em alguns meses ninguém vai se lembrar. Tá no meu jogo, Luiz? Tá. É bom que o meu tá do Que nem lado. o bug do milênio. Bug do milênio. Você sabe mesmo fazer a gente se sentir velho. Eu tô zoando com você, mas eu não sei. Dessa vez não parece o tipo de coisa que some do nada. As pessoas estão com medo. Você sabe o que acontece Valeu, quando as Edson, pessoas ficam com medo. Você se 444-555. preocupa demais, velho. Passa a carteira. Não tá de brincadeira. De jeito nenhum. Bor. It's the Falei name of perdeu, é the... perdeu, coroa. Bor, obrigado. It's not war talk. Rápido! Por favor. So, in many parts of the game, we'll have this, which will give us a little background on some of the more personal stories of what happened, right? Yeah, so characters in the game, maybe links back to the first game, and there'll also be audio logs and videos that you can find scattered throughout Washington. Você tá chegando na colônia do teatro. A mulher que lidera a área se chama Odessa Sawyer. Tenta não Vamos irritar. falar com a Odessa. Será que é a Odessa do Assassin's Creed Odyssey, galera? Pessoal, quem quiser mandar pergunta, manda aí, seja no YouTube, no Twitch, no Facebook, eu tô lendo aqui os comentários de vocês. Pessoal, tá? olha essa tecnologia. Look at this technology here, Nick. So, this is like a machine learning operated truck. Quando você chega perto, it opens. There's a guy that... No, there's not a guy. There's not a guy. I understand this. It's full. He recognized my face and he scans and he sees that I'm a friend. He can see. I can prove it here. Galera, isso aqui é totalmente operado por robôs. And talking about technology, we have the bombs that are like smarter than the normal grenades, right? Yeah, the seeker mines, turret, yeah. the seeker mines. Which are smarter than SARDA? Yeah, can you talk us through that? Yeah, so there are 8 skills in the game, so some of them are making their return from Division 1, like the seeker mine and the turret and the drones. And then we have new ones like the chem launcher, where you can fire that's awesome. a sticky residue that will lock enemies in place so you can wail on them while they're stuck there. And each of the skills as well has variants. So the drone, for example, there's one where it will just fly around attacking enemies. There's one where it will form a protective shield around you and like a deflect any supersonic, bullets. like a Yeah, supersonic like an technology. electronic field. Yeah. And then there's a version where it will heal you, or you can send it to your teammates to heal them. So you have some control over the skills as well, so you can tell them what to target or who to heal. But do I have to choose like just one of them, or can I have the 3 of them, like the So you shield and the attacking drone and all at the same time? No, so you can only have 2 skills at once, and you can only have one version of a skill. So you can only have one turret skill or one seeker mine skill. But once you've unlocked all 8, you can swap them at any time. You just go into the menu and choose which ones are best for the situation that you're in. I think my favorite is the cam launcher. Since just when I saw it on the trailer, I was like, oh, this is one of my dreams, because it's something like really weird. It's not like really a weapon, but at the same time it is, right? It's cool, like for holding buses in place, or there's a version that heals people, or a version that puts down like a gas, and then when you shoot the gas, it sets everyone on fire as well.
I'm gonna go meet Odessa. Just want to since you work on the game, Yep. I want to let you know she's not much worried about the fate of the nation well, here. she's safe. She's in the settlement. She's just chilling. She's probably had a hard day. She's been out gathering Yeah. supplies. Everyone has to have some. Yes. And that's the place for this, right? The settlement is like a place galera, a gente that chegou aqui. you feel like more comfortable. Yeah. You're not like in the danger zone. Exactly, and as you start doing things for the people that live here, doing missions for Yeah. them and bringing them supplies, you'll see the settlement change. More people will be there. They'll start growing crops. Maybe they'll open a bar. Does it get bigger? Does it like expand? It does kind of expand, yeah. It starts to expand, and you'll see them growing crops and things like that. Oh, that's awesome. Vê, rapaziada aí. Então, pessoal, perguntei desde a questão dos equipamentos aí que a gente tem. São Se os tiver equipamentos procurando a mais gente, Kelso inteligentes, acabou né, de sair. em relação ao que a gente está acostumado a ver nos games. Tem as Seeker Minds, né, que a gente tinha no The Division 1 também, vários itens que retornam, mas a gente tem 8 itens especiais diferentes e um deles é a Cam Launcher, que é aquele equipamento que lança uma espuma assim pegajosa. E como ele comentou, essas ferramentas aí que você pode usar no game podem ser aprimoradas e você pode ganhar como se fosse uma mini skill tree ali para 3 espaços diferentes. Então, por exemplo, o drone, você pode usar o drone e evoluir ele para te defender de tiros, você pode usar ele para te healar, para atacar. Então tem toda essa variedade aí, essa variação que você pode escolher para dar mais complexidade e mais opções para o seu estilo de gameplay. Inclusive, ele falou que você tem 2 espaços para fazer isso, então realmente é legal você combinar aí com seus amigos para ver qual que é a arma que mais faz sentido pro teu game. E daí o Sarda falou que a menina estava dormindo ali e ele comentou que os settlements, né, que são as bases ali do seu jogo, são realmente para isso, para o pessoal descansar. O pessoal provavelmente teve um dia difícil e então você vai notar que a galera tá fazendo um jardim, abrindo até um bar ali, porque é o momento, é o espaço realmente que eles têm para descansar. Então, liberei o menu aqui. Ele já tá tudo pimpão lá, arregaçante, curtindo lá a escada. Uou! We're having fun here. Shortcut. Okay, I think I finish here. I talk with Odessa, and we can go for that mission, right? Yeah. Okay, so let's go. All right, so it's our first mission. Okay, this is my morning exercise. Every morning I come here, I like to go. Yeah. Ooh. Something kind of dangerous. That's how I train. Parar de zoeira, né, rapaziada? I'm Batman. This guy's cleaning, reward. Great job, man. And which one is your favorite? The cam launcher? Do you have a favorite one? I like the Seeker mines that I've got now because the version I've got, it splits up into 4 different mines, smaller ones, and just goes off and attacks a lot of enemies. So if you went into a group of them, you send that away and it'll do a nice bit of damage straight away, and then you can come in and kind of mop them up. Perguntei qual que é a favorita dele das habilidades, aí ele comentou que são realmente as Seeker Mines, porque tem uma versão ali que se espalha em várias minas menores assim, e aí explode e causa um dano enorme. Então é o estilo de jogo dele. And people are talking about The Last Stand and asking if it will make a return on the Division 2. So when the game comes out, we've got a conflict PvP mode, so that has 3 maps, and then we've got skirmish and domination. So skirmish is you have to reduce all of the enemy team's respawns down to 0, and domination there'll be 3 points on the map that you have to try and hold. We haven't announced any further modes, but obviously we're going to have new maps and things as part of all that free DLC that we've mentioned before. So skirmish is a PvP mode that you see like everyone just firing at each other, and it's a really competitive mode. Yeah, right? and so you'll be taking all of the kind of gear. If you've got your specialisation, you'll be taking that into the PvP mode. It's all balanced, so everyone's at the same power level, but obviously any skills you've unlocked you'll be able to take into PvP. Então, a gente comentou aqui do modo Last Stand, ele disse que a gente vai ter tanto o modo Skirmish quanto o modo Domination no jogo, são modos PVP, que você pode jogar... Is it 4 versus 4? 4 versus 4, yes. São 4 contra 4, que você pode jogar ali, e no modo Skirmish você tem que eliminar a equipe oponente e você pode usar aí as suas habilidades e tal, tudo é nivelado, mas você pode levar os seus equipamentos e suas habilidades para mostrar nesse modo. E o Domination
Você tem que dominar 3 áreas específicas ali do mapa. E as Dark Zones, né, galera? Temos 3 Dark Zones agora. Mano, ele tá o bichão, viu, com essa skill dele aí. Agora, now we're starting to fight, right? Yeah, this is the real fight now. Even the song got a little bit Neo versus Oh, Agent the Smith. soundtrack, from what we saw in the beta, betas, yeah. Yeah, it was amazing. It was so legal. Ai, meu Deus. Cara, essa 12 Your aqui... shotgun, yeah. Mas ela tem que... Eu tenho que focar, tá ligado? Tipo... Ai! Coloquei pra recarregar. Tipo, ela é single shot, sabe? Pump action. Pump action, isso. Só mais tem um mouse que tá pegando no cantinho. There's someone hiding somewhere. Oh yeah. Let's go find him. Is he like inside? There is. Oh, okay. Yeah. I thought he was inside the washing machine, maybe. Please don't hurt me. Yeah. O adaptador sem fio não tá plugado, né? Não tá. Yeah, and the indoor is like very. You can see that things have gone wrong, right? Yeah. Like we put a lot of, think about what would happen to these kind of buildings if no one was in them for 7 months, and make sure they look like we think they should. Pessoal, lembrando que a live a gente vai até 5h30 e no finalzinho da live quem tiver mais perguntas, eu sei que a galera for chegando, quem for da comunidade quiser... People are asking about Easter eggs. Someone said that he had found like a Easter egg for Honor. I don't know, nothing about that. Is there something you can tease us about Easter eggs? I don't know about any like concrete Easter eggs, but there are audio logs and mentions of characters maybe from the first division that people can find, and I'm sure there's a lot more in there that even I don't know about. It will be a surprise for you. Yeah. Right? Sobre os Easter eggs, galera. A galera perguntou de For Honor aqui, o Nico Muniz, porque ele não sabe nada exatamente concreto sobre os Easter eggs, mas ele já pode garantir para vocês que a gente vai ter uns logs de áudio em que você vai encontrar algumas informações talvez sobre os personagens do primeiro The Division e, quem sabe, até outros Easter eggs aí que vão surpreender até ele mesmo. Ele subiu até o último andar. Pega a escada à direita dos elevadores e sobe até o último. Vamos lá, já tô puxando o quê? Minha shot. Minha shot o quê? Minha shotgun. I wish I could roll in real life just like characters roll in video games. Especially with that backpack on. Yeah, and those guns, and without like shooting himself while rolling. Galera, lembrando que todo o conteúdo do passe do ano 1 do The Division 2, né, vai ser de graça, galera. Então a gente tem aí as raids de até 8 pessoas que você pode participar, tem também a expansão que vai trazer as excursões que se passam fora de Washington, que você vai poder jogar na faixa também. Então já tem uma série de conteúdos planejados para o ano 1 do The Division 2 que você vai poder jogar na faixa, free. Did you get anything that I said right now? I heard you say Division. Yeah, and free at the end. Yeah, I was talking about the year 1 and how good it is, because since it's free, everyone was asking if is that a paid DLC, a paid expansion, and I was telling that it was No, free content. everything's free. So the raids, the tidal basin, the 3 episodes we've announced, everyone's going to get access to that. If you have the year 1 pass, then you get 7 days early access to those episodes. But everyone gets access to them for free. Quem tem o Season Pass vai ter o acesso antecipado de 7 dias, mas fora isso todo mundo vai ter acesso liberado para todos os conteúdos. Did you get to play the raids? I have not played the raid, no, and as a fan of raids, I'm avoiding watching any of the videos that we make internally, so I can enjoy them for myself when they come out. Because it's a pretty big deal, Ah, right? ele tem a vantagem que a gente não tem, né, cara?
Que a gente não pode se esconder de nada do jogo, né? Fala pra galera aí. Verdade. I know they've been doing dogfighting. That's Oh! terrible. Things have really gone wrong, right? They're doing dogfights. Eu perguntei se ele já tinha jogado alguma raid, né? Porque é um dos conteúdos aí Falar de 12. que vai sair no The Division, raids para até 8 pessoas. Ele falou que ele não jogou e ele quer esperar, ele não quer ver nenhum spoiler aí, porque ele é um grande fã do esquema de raids, então ele quer ter a experiência aí por conta própria. So nice to just ran on people, and I know it's not the best thing to do, but I just ran on top of them and used the shotgun. Because it's so early in the game, you can do that, but later on, You can, I don't think that's gonna work. I know. I would be demolished if I go straight at them. Vou detonar tudo. Oh, Bruno has asked me, was Washington the first option as the whole scene, the whole game? Yes. Or did you guys like consider another place? No, I think for us it was a natural progression of the story. Obviously, we started off with a very famous location of New York, which most people know. And for the Division 2, because it's set 7 months after, and really if you want to know how America's doing as a country, you're going to go to Washington DC. The heart, right? You're going to go and see, the heart of the country, what's happened to the government, and it's where the division itself is run from. And because the division network's gone down, as we saw when I was playing earlier, that's where you've gone to Washington, what's going on in that city, and what can I do to help restore the division. It was something that was like really natural, right? Yeah, it just seemed like the best place to go to tell the story. Então, galera, ele comenta, eu perguntei aqui se Washington, né, uma pergunta que o Bruno Rocha fez, se o Washington foi a primeira opção ou se eles consideraram algum outro lugar. Ele falou que o Boqueirão, na verdade, era a primeira opção. O Boqueirão a segunda e opção a segunda opção era Cambé. Xaxim. E aí, na verdade, tiveram uma reunião complexa para ver se talvez ia ser Apucarana. Né? Apucarana e Pato Branco. Isso. E daí ele comentou que depois dessas reuniões eles acabaram decidindo por Washington, porque realmente é o lugar que mais faz sentido, porque afinal de contas, se você quer ver se realmente as coisas deram erradas, você tem que ir para o coração dos Estados Unidos, que é Washington, né? Washington DC aí é a capital. Então, para ver toda a questão política e tudo que está acontecendo, foi a decisão mais óbvia e mais natural. Oh, you're so strong. You're strong fireman. Yeah. If you took off your guns, it would really seem like a different game since you're with the fireman. Well, because the building is on fire, so it's good. It's good that I'm here. Seems like There's a fire extinguisher there. Fire extinguisher, Now you're a fireman, yes. Yeah. I'm here to help. Don't hurt me. Oh my god. What is love? Baby, don't hurt me. I remember there was an arcade game that you play as a fireman. You remember that? Mickey Mouse game. No, not Mickey Mouse, not Mickey Magical Quest. Yes. It was something like a on-rail shooter, but instead of shooting, you were just extinguishing the fire. I don't know which game is that. I know there's one for Super Nintendo. They're a dentist. You need to clean people's mouth. Yeah, a lot of wild games from the past. I can't remember arcade. Bruxo asked me if in the future can we choose to fight other clans as a multiplayer option. We don't have that at the moment, so clans is just for you to kind of join up with other people that want to play the same games as you do. You can set your clan up to be, say, a PvP clan or a PvE clan, so when people are searching for clans, they know they're going to be with players that want to play the same things they do. But we don't have any clan versus clan for now. For now, it's something friendly. Yes. At least for now. Maybe in the future they won't get it into each other. So. Então eu perguntei do sistema de clãs aqui que o Bruxo mandou e o Bruxo perguntou se a gente vai ter uma opção em que a gente pode jogar clã contra clã. Né? Ele falou que por enquanto o sistema de clãs serve para você achar seus amigos. We need a fireman here. Achar seus amigos para jogar com eles e é uma coisa mais cooperativa, mais amigável. Thanks, Mr. Fireman. Oh, Brigade. I can teach you your second word in English. Thanks is Brigade.
Obrigado. Yes. Obrigado. Obrigado. It's because in Portuguese it's obrigado. And borrow is increased. Increased. I'm learning so much. Yeah, so much useless. Don't want to do that. So much useless stuff. I'm learning. And he goes back to UK. What have you learned in Brazil? I've learned a fake useless language. Yeah. I've learned a fake language. Did you learn anything in Portuguese? No, but I learned in a fake language so much words. Não, a gente falou aqui do inglês, né, galera? Quem assistiu nossas lives sabe. Fala, o que você aprendeu no Brasil? Ah, aprendi uma língua que não existe, uma língua inútil. No, but for real, thank you in Portuguese is obrigado. Obrigado. That's the only word that I know. Yeah. I used to go on holiday in Portugal a lot when I was younger. That's the only one I can so remember. you're cheating. You already went a lot to Portugal, so you know a little bit Portuguese. A gente falou pra ele que obrigado realmente quer dizer, obrigado é o equivalente a thank you, né? E ele falou que ele ia, quando era criança, ia pra Portugal pra passar as férias aí e falou que a única palavra que ele conhece é obrigado. O que é aquilo ali? Outra palavra que a gente podia ensinar pra ele é fuleiragem, né? Ah. Brincando. It's time for the boss fight. Oh, so we have a boss? Ah, pois. This Boss other fight. division agent's going to help us. I don't care. Come on. I'm just kidding. Let me. It was that day that me and the Scurvy leader joined the mission. You're going right at them as well. Oh, no, I'm still in cover. I'm pretty close, but I'm in cover. I don't know what cover means. I'm just People wrecking are them. saying that you play really well. Thank you. Obrigado. Okay, now I'm. So I the know boss it. has come out now. I know I should have. Okay, so what does the boss look like? Can I see him like from... So here's this guy that's huge with a massive gun and okay. lots of armor. like a human tank? And there's a drone attacking him. Is that your drone? No, so that is the division agent we saw. She's helping us out. She's got her own skills. Oh, that's nice. So he's actually lost some of his armor, so he did. Oh! It's not a bad. Yeah, that Oh, was good. pretty good. And do we meet like other divisions agents like throughout the game? Is that something that happens often? So you'll meet other players in social spaces. For the story of the Division 2, this division agent is one that helps you throughout the story. Okay. And how does the multiplayer works? Like, if I'm playing alone at my house, can like some random player just join me and just Yeah. go So through the in the menus, you can set your group to be open, and so people can just join. If they search for matchmaking for people that are just playing the game, you can get random people joining you. If you die, you can press a button to send out a call for help, and other people that are playing the game will get a message saying an agent needs help, and then they can go into the menu and try and join your game and try and revive you and help you. Oh, that's awesome. So if I'm playing the game by myself and I die, and I send the message, if you're playing at your house and you receive the message, Yep. you can just join my game and help me. And help you out. Oh, that's brotherhood. No, that's another game. Yeah. That's Assassin's Creed. Eu comentei aqui sobre os agentes da divisão, que ele comentou que tava ali ajudando ele com o dronezinho, e eu perguntei se é algo frequente que acontece durante o jogo inteiro, e ele disse realmente que tem as missões que você vai participar com outros agentes, mas também tem um sistema de multiplayer que, por exemplo, se eu estiver jogando em casa sozinho e eu morrer, eu posso enviar uma mensagem, né, para os outros agentes, e essa mensagem é recebida por outros jogadores. Então, se o SARDA estiver jogando na casa dele e ver minha mensagem, ele pode optar por me ajudar ou não. Provavelmente ele não ia ajudar. Não. E aí, se ele escolher ajudar, ele já conecta automaticamente no meu jogo, e aí inicia um lobby multiplayer para que ele consiga me reviver
e progredindo no game. Então é uma coisa bem natural, assim, bem seamless, né? Como é que é seamless em português? Se eu alfabetizado em inglês. Igual a Sasha. Uma coisa sutil. Fluida é a palavra que a gente que precisava. Fluida. Experiência fluida. Didn't know how to say seamless em português. Yeah, just make up an English word. That's the spirit. Galera, a gente falou que não sabia falar a palavra, ele falou, inventa no idioma de vocês. Fluids. Então, galera... Que horas são? Só pra saber. Atira na porta. A gente vai até 5h30. 15 minutos. Oh my god. E ele também falou que você pode deixar o seu lobby de multiplayer aberto, né, open, ou então deixar fechado caso você não queira que ninguém entre. Mas se você quiser que algum jogador aleatório entre no seu lobby, você pode configurar isso também. Que é legal, né? I have a great idea, Nick. Tá sozinho. It's a really good idea. I go straight to the door and don't care about everyone and just shoot it. I think some people are going to come through it. Então você pode fazer que nem o I think I can solve them. I can talk with them. I can talk. Yeah. Oh, they're dead. You can talk us through it. Oh my god, guys, I'm sorry. You did talk to them. Yes, They I talked them were through my bullets. Actually through Nick's bullets. We did it. A gente faz live aqui, meu querido, do passado para o futuro. Obrigado aí por acompanhar a gente desde o Baixa Aqui, desde o Tecmundo. Desde o passado e pro futuro. A gente faz lives aqui terça, quarta e quinta, 12h30, um programa de notícias, né? Um noticiário de games aí. E também das 18 horas até as 20, daí jogando gameplay classicão, no estilo aí que você conhece. Essa semana, como é o lançamento da The Division, a gente vai fazer uma live especial de maratona. Até sexta-feira agora a gente tem live das 4 às 8. Então segue nós no twitch.tv/Ubisoft Brasil, ou se não no YouTube, no Facebook, onde você quiser. E essas lives também tem sorteio. Inclusive nessa semana a gente vai sortear o The Division 2. Só hoje que é até às 5h30, por causa da presença do Nick aqui nos outros dias. So Nick, I want to get you a help here. Did you guys finish the mission? We finished the did. mission, and Alright, I just got a new You skill. need to go to the We need to White get back House. to the White House to talk to the quartermaster to unlock the next skill. Okay. But you can do fast travel. Fat travel? Yeah, fast travel. Eu acho All kind of fat travel. Yeah. Our Fat. legs are tired. vocês vão lá fast travel. Yeah. Alright. And we have dedicated servers. Yes. That's something that a lot of Dedicated Brazilian servers players- in Brazil. Yeah, a lot of Brazilian players were asking for that, and yes, we do. Vamos ver. Do you know Pessoal, about- última rodada de perguntas, hein, galera? Quem quiser mandar aí, manda pra gente, que logo mais a gente vai fechar. Ajustes de cooperação. Ao jogar com agentes mais fortes, o nível dos inimigos é ajustado para corresponder ao agente de nível mais alto. Seus atributos serão aumentados temporariamente para corresponder ao nível mais alto de desafio, e os ajustes de cooperação não se aplicam na zona cega nem ao modo confronto. So Nick, can you tell me a little bit more about, in terms of the world progression, when we are playing together, how does the game manage the progression from, for example, from my settlement to your? Do you know how does that work? So we're playing in my instance of the world at the minute. So everything we're doing is kind of for me, but you're still getting all of the experience. Yeah, the and character gear and progression things. is happening Yes, for me. Yeah, Okay. yeah. So I can play with my friends as much as I want, and I'll get the XP and the loot. Yep. And when I go if I want to play like 100% cooperatively, but I can take like a few minutes to make my settlement look a little bit more with my flair, right? Yeah. Discord. Hã? O que tem? Olha o nosso Discord. I actually traveled to the point where you were. So now I'm close. Cool. I'm getting I think you're going the wrong way. No, that's You are that's, definitely going the wrong that's way. normal for him. Something I say every day. I wasn't going the wrong way. Yeah, I you're was just taking sightseeing. Yeah, I'm a tourist because I'm enjoying your game. Yeah, it's So I'm such a a beautiful tourist. game. It's okay to be I'm a serious. tourist. Yeah. We have day and night, right?
We don't have snow in this game, right? No, because it's set in the summertime, so Yeah. I would hope there would be no snow in the summertime. seems fair. Será que dá pra entrar por lá? Eu acho que eu tô indo na entrada errada também. People are saying Não. that you should try a caipirinha here in Brazil. Have you tried it yet? Tried what, sorry? Caipirinha. Caipirinha. What is it? You It's try a, it yeah, today. you try it today, but it's a It's drink. a vitamin shake. Yeah, no, it's not a vitamin. Actually, when we went for lunch yesterday, they were telling me about this drink and Oh, it's saying caipirinha? maybe I'll have one later Yeah. today. Yeah. And have you tried like any special foods from Brazil, like feijoada? Yeah, we've been to some like local restaurants here and eaten a lot of like the beans and the rice and the barbecue, and it's all Yeah. The day amazing. that the Wednesday is the day of the feijoada. Yeah, You every can Wednesday eat- we have yeah. the feijoada, the beans and all the Yeah. stuff. It's like cassoulet. Desbloqueio de habilidade disponível. So during the beta, I could unlock every one of them here, but now I can start from anyone that I like, right? Yes, you're free to choose whichever one you want. Okay, yeah. so the one that the scam that you mentioned, is it this one? That's the chem launcher. Yeah, the cam launcher. Okay, it freezes one character on place. Lots. I think you get 2 shots with it, so you should be able to do 2 characters. Rapaziada, eu tenho um bagulho que trava o maluco aqui. Eu tenho La Bombita. Which one did you get? The seeker. I've got the Seeker Seeker mine that splits up into 4 smaller mines, and then I've got the healing drone to make sure we don't die. Yeah, on the beta we didn't have the cam launch. Yeah, I don't think Yeah, you had it the was you didn't have the limited, right? riot shield. Yeah, it didn't have So it's a lot of new stuff that we can try. yeah, so you would have only had access to one of the chem launcher abilities. We've got 4 now. Okay. So the first one is you can heal other people, right? The second one. Na verdade, acho que causa. Glow. É, cura mesmo. Yeah, this isso is é the cura. healing one. Primeira de This is cura, the- segunda que pega fog. Yeah, when you shoot it, it activates, right? Uhum. You have to Take shoot fog. it. Yeah. Cara, é muito legal isso aqui. Não é muito meu playstyle, mas eu vou pegar só porque é legal. Lançador químico, tipo banheiro. I also get I can get an extra advantage, right? No, Que eu yeah, vou- you can. O que eu vou pegar? Kits de blindagem. Pega XP. O bônus de XP? Cara, pega a arma, velho. Eu acho que é Não, complicado. já tá com 2 Arma eu armas. já tô com 2 Não, armas. mas pega scope e... Ah, tá, isso é. Lembra que na beta você não conseguiu jogar e eu Lembro. tava... On the beta, he didn't get the... I wanted the- to play as a sniper, I didn't get the Yeah, scope. and I focused on the scopes, on the Oh, yeah, weapons so And parts. he you wasn't get playing them all, sniper. Yeah, and he was like, oh, I cannot unlock it. Tá. Peguei esse aqui. E ele tava comprando. You were selling some stuff, right? Yeah, I was getting rid of some stuff so I could buy some better gear. There's an option here which is really similar on the menu. There's an option which is really similar what sometimes we do with each other here. Mm-hmm. Mark it as trash. Sometimes mark it as trash. And then you press a Leash. button and it's gone. Yeah. E aí, eu não sei o que eu posso vender. Ah, vende tudo que é cinza. 50 tons. Yeah, the colors are a good indicator Exatamente o que eu queria. for what you can sell and what you can't Ó, sell. tem uma Vector. Tem um grampeador ali, ó. Cadê? Aí. Esse aqui é Vector. Vector Stapler. Tava procurando por isso. And everyone is asking, when can we play The Division 2? So if you bought the Ultimate Edition, the game should be live now for everyone that has that. In every platform, right? Every platform, so PC, PS4, Xbox One, PS4 Pro and Xbox One X. And then for everyone else, the game is out on Friday, Alright. all platforms. Alright. Então, galera, quem quiser jogar o The Division, como o Nick comentou aqui, se você pegou a versão... That's the Ultimate version? Yes. Alright. Quem pegou a versão Ultimate pode jogar hoje, né? No PC, PS4 e Xbox One. Pode jogar já hoje. E para quem pegou a edição normal, a partir de sexta-feira já vai estar liberado em todas as plataformas. And what are the differences
between the PS4 Pro and the PS4, the normal PS4 and the Xbox and the Xbox One X? Yeah, so on PS4 and Xbox One, the game runs at 1080p, 30 frames a second, and on PS4 Pro and Xbox One X, it's at 4K, 30 frames per second. Alright. Yeah. Galera, para quem pegar aí no PS4 Pro e no Xbox One X, o jogo roda em 4K e 30 frames por segundo, beleza? E na versão do PS4 normal e do Xbox One normal, ele roda em 1080p e 30 FPS também. Posso te falar? Eu acho que talvez a gente não tenha mais tempo de jogar, né? Não, eu já tava perguntando isso já também pra... Pessoal, tem perguntas finais? I believe we're reaching the end of our stream. Yeah. It goes fast, right? Yeah. Did you I like had a it? good time. Yeah. I had a good time. With all the stuff that we were talking, well, all the English stuff. Learn some English. Yeah. I learned to play my game. Yeah, So a I don't little, have to but play the tutorial when I get home. Pessoal, quem tiver perguntas novas, pode mandando perguntas agora, mas lembrando, pessoal, a partir de amanhã, até o fim da semana, até na sexta-feira, a gente vai estar ao vivo, todos os dias, das 4 às 8. Amanhã a gente vai estar com o Sidão do Game, ele vai chegar um pouquinho depois, a gente começa às 4 e chega às 5. Na quinta-feira, o Gigante Richard e na sexta, a Calera. E semana que vem, na quarta-feira, o Patife. A gente vai ter convidado nos outros dias da semana que vem? Vamos! A gente já pode falar? Não! Isso significa que, na verdade, eu não fechei ninguém e estou inventando essa história? Talvez! Mas semana que vem tem o Patife. E a partir da semana que vem a gente vai ter sorteio do jogo. Telling everyone of our schedule for the streams. We're going to be playing the game 4 hours every day from tomorrow to the following weeks. You're going to be way ahead of me. And on the beginning, you're gonna get close to us as soon as you get back home. Yeah. And we're gonna be giving on each stream, they will be getting a chance to win a copy of the game for the platform of their choice all this week. And also, they can buy goodies and stuff, hats. Eu acho que a galera no Brasil, se quiser falar, é melhor falar por isso. Here in Brazil. Just for you Brazilians. You Brazil! Brazil people! Vocês do Brasil podem comprar, né? Bonezinho, garrafinha, aqui na ubistore.com.br. Canequinha. Canecas do The Division também, caderninhos, tem um monte de coisa lá do The Division, camiseta. Isso aqui é não, toda. Like this t-shirt. There's a similar one. Não, meu Deus. The Brazilian store. Cadê você, Luiz? A todo This is from the first one? Yeah. But it's a really good There's one. a special place on your t-shirt. Can you? It's a pocket. It's like a bag. Oh, it's like a pocket. It's like a big pocket where you can It's like the kangaroo. It's a kangaroo version. Então vocês podem Temos alguma pergunta final da galera aí? Foi tudo, cara. Mandei tudo. Fala sobre o dos servidores. A gente falou a gente acabou de falar. Então, está reforçado. Tá tranquilo. Temos alguma pergunta final ou não? Não, a gente vai mandar raid pro Girls Division TV. Isso. Ok, em português? É em português, né? Ok, vamos então lá. É Girls Division TV. Isso. Exatamente. E eu acabei de encontrar um elástico na minha cadeira, isso é uma coisa que eu deveria compartilhar com vocês. Nick, do you have any closing words for the Division fans in the world and in Brazil here? No, just I'm looking forward to everyone getting access to the game. I'm looking forward to going home and playing on Thursday, and hopefully I'll run into some Brazilian fans in the dark zone and kill them and take them. Ele falou, galera, que ele tá muito ansioso para que todo mundo jogue, que todo mundo aproveite o game. Ele falou que ele volta para casa na quinta-feira, que ele pretende jogar, encontrar fãs brasileiros no Dark Zone e matar todo mundo. E pegar o loot da galera. Usually, what is your behavior in Dark Zones usually? I usually hide, to be fair. I sneak around and try not to interrupt anyone. Ele falou, eu perguntei, fala a verdade, como é que você faz? Ele falou, na verdade eu normalmente me escondo um pouquinho. Nick, thanks a lot for joining us here. Thank you very much for having me. It's a pleasure. I really hope that it was a good first experience for you on streaming. Yeah, it was great. It was really interesting. You guys can check twitch.tv/Skirminator. Yeah, he'll be doing live streams. Just kidding. And just like I mentioned, I really like to thank everyone on the team. Really appreciate the job you guys done, and I'm pretty sure it's the same message from all of the fans here in Brazil as well. Yeah, we're really proud of the game, so just hope everyone enjoys it. Yeah. É isso aí, galera. Amanhã a gente não tem o Live News, pessoal, então avisem quem assiste a gente aí, avisa a galera que 12h30 nós não vamos estar ao vivo. Isso é só amanhã. Mas voltamos com a maratona. Isso, às 4 horas a gente está online para o quê?
Aqui, ó. Pra dar uma jogadinha delícia. Hã? Com quem? Amanhã Com é Sidão. com Sidão do Game. Isso aí. Beleza? Tchau, Thank gente. you. Obrigado. Bye, bye. Peraí. Vamos terminar. Vamos ensinar ele a fazer o hang loose assim, terminar a live assim? We're gonna teach you to close Pretty the... hard. Like, Oh. and you end You like have to this. finish like this. With a hang loose. Valeu. Até mais, Pessoal, galera. Até amanhã. Vamos pro raid da Girls Division TV. Isso. We're sending everyone to Girls Division TV. It's another Twitch channel. Awesome. So Watch we're it. rating them. Watch it. All right. Bye, bye.